Live once again mga ka-Asenso diri sa Asenso Covered Court. It's our first Mayor Samico Asenso Barangay Cup Urban Division Games. It's between Barangay Gatas and Barangay Banale. Mayong hapon kaninyo tanan. This is your commentator Gab. Good afternoon. Good luck Team Gatas. Labanale. Good luck Team Gatas by Joseph Kumonsad. Labanale from Naris Orgada. And shout out kay Manggubat Michelle. Oh, shout out to kang Ramil Flores from Villarico Donald. And Andy, another score for Barangay Banale. Flores to number 15. Bounce pass. Passing it. What a fake. And a foul. Para kay Gisajo. Ay, shout out kay Nikos Dagadas. Foul number 7. First personal foul. Entering to zone. Basket will not count. 2-4 ang score. Banale up by 2. Number 9 inside feed intercepted. Now ball goes to Gisajo. Gisajo 1 against 3 and missed that floater. Ayun, may foul. Kitaan. Hasim, Kitaan. Shout out sa Gatas team from Jam Sinner. Oh, shout out po na siya sa iyang anak Enriquez Jordan ng Gatas from Donald Villarico. Kilat for 3. Lagpas. Rebounded by number 13. Stolen. And now to Bathan. Good pass para kay Odin. Traveling violation. Ball against Odin. Akan na, siyempre, welcome Nikos Dagadas. Uy, shout out po di ay kay Edmar Road Huwalo, ang magnum ng Barangay Tuburan. Shout out ko sa kong anak kasi Zemira Mier Huwalo from Edmar, the magnum Huwalo. Ay, dula man din ninyo karon, no? Tuburan versus San Francisco. Tibudan, the no-look shot. Hasim with a floater and it's good. Shout out po daw siya sa iyang asawa nga buutan kaayo. Sportive kaayo, basta na ako sa dula. Jessimi Bernades Huwalo. Gikan kang Edmar Road Huwalo. Shout out po kay Alvin Quijano. Oh, shout out po ko kang Cyrus Tuwal nga nag-inusara sa live. Yan, nasa iyang likod si J Sam o si DJ Jabs. Shout out. Og shout out po ko kay Rai Majesty. Tibudan to Flores. Jumper missed. Tapik ka ng bola. Ball goes to Barangay Banale. O shout out na siya sa iyang lawas. O siksi po daw kayo. Michelle Manggubat from Jam Sinner. Kilat nails the 3-pointer. 9-4, 5-point lead. Ball stolen by Kilat. Fakes, fires, short. Gisajo with the rebound. Gisajo all the way. Andy, dalawang fake. Now to Bathan. Bathan. Mid-air decision passing it to nobody. Stolen by Tibudan. Tibudan to someone in number 13. Enriquez. Bathan for 3. Missed. Lee with the rebound. Another miss. Flores naman ngayon with the rebound. Now to Gisajo.
And a foul called against Bathan. Foul number 9, Bathan. First personal foul. Second team Flores foul. for 3. Right. Bang! Flores also nails a 3-pointer para sa Barangay Gatas, Right. taking the lead with 2 points, 9-11 in score. City Council. Stop. Hideout goal. Shout out po kay Ref Arlo Calunod. Janice, go Banale. Shout out Arlo Calunod. Shout out ko sa tanang viewers sa Senso guys. Nine to 11 ang score. Gatas up by 2. Tura. Tumira ng 3. Bang! Tura with his first point of the night from downtown. Flores. Intercepted by Tura. Tura steals the ball. Now to Andy. Easy 2. Gisajo, double team. Stolen by Lee. Out of bounds. Hasim to Gisajo. Ball stripped from behind by Andy. Stolen and now Kilat. Now Tiburan interception. Kitang-kita si Gisajo sa ilalim. Tura to Kilat. Open 3. Missed. Flores with the rebound. Now to Gisajo. 1 point lead Barangay Banale. Gisajo to Hasim. Driving. Forced shot. Missed. Now to Tura. Against Tiburan. Tura. Left hand layup. Gisajo. And miscommunication pass. Out of bounds. Ball goes. Oh, mananatili sa Barangay Gatas ang bola. Corner pass para kay Gisajo. Kasim with the rebound. Second chance. Missed. Now to Gisajo. Steps back. 4-shot 3. Foul. Called against Kilat. Ganda ng fake. And shot ni Gisajo. Forcing Kilat to commit a foul. First the foul. Third team foul. 3 shots for number 50. Gisajo. Gisajo. One hand free throw. Muraga shooting ay. 5-5 la piso-piso pag ito sa una. Shooting piso-piso diha sa may kuan. Anang gitukuran og shorts karon. Andy for 3. Bang! Andy from downtown. Tiburan with the ball. To Flores. Good zone defense here for Barangay Banale. Flores to Hasim. Inside to Enriquez. Out of bounds. Hindi nasalo ni Enriquez. Unprepared for that pass.
It was a quick pass actually. Andy, long three. Missed this time. Ball number 20. Would not be on first and foul. Tibudan, double cross. Woo! Nakalusot, kaso lang walang sumalo na kanyang mga pasa. Gisadyo Titibudan, fakes, drives to Flores, baseline jumper, missed. Lee with the rebound, fast break para kay Tura. Tura napunta sa corner, nanarapo, tumira ng 3. Bang! Tura with a corner 3 for Barangay Banale. Tibudan with a side step. Remedios will check in for Barangay Gatas. Ball number 8. Tora. First and foul. And Tibudan nails a first throw. Shots for number 60. Tibudan. Bang! Another 3 for Barangay Banale this time by number 10. Kalimot ko spilidoan eh. Basta number 10. Remedios missing that teardrop. Now to Tura. Kumawala. Missed. Lumayag. And may foul na itinawag bago na tira. Lumayag nito itong naka-tres. Ball number 20. Tossing second. First and foul. Second. Good ball. Matay no, ang tres kay iconic kay nga number ba. Malipay ang mga tao, malipay sila maka-tres sa basketball pero sa klase kay marag pag-uman. 23 seconds left in the first quarter, 28-17. Flores, long three, no good. Tibudan with the rebound. Tumira ng 3, another miss. Ball goes to Lumayag and a fast break para kay Tura. Tura scores the share of our first quarter. Ang laki ng lamang ng Barangay Banale. Boss, cheese, chapati. Sure, di mo ma-miss. Memorize na ako na DJ Jabs. Borger. Mr. Borger. Another score sana. Lumabas lang ang bola.
Declaro. To Lumayag. Tutura, corner 3. Bang! Another 3 for Tura. Gustong bumawi ng Barangay Gatas but no good. Tura with the ball. Fast break. And a foul. Foul number 60, Gilboa. First and foul. First team foul. Gatas. Lumayag. For number 8, Lumayag. Second throw. And it's good. Abarquez to Tibudan, long 3. Way off the mark. Masyadong kumpiyansa si Tibudan. Abarquez lost that handle. Number 20, Tutura na naman. Ay, missing it this time. Second chance, ayaw pa rin. Acrobatic shot by Tura. Timeout called by Barangay Gatas. This Whitehouse Road Yuma, Skitty Barcelona. Swap timeout goal. Ini memorize po din ako ni Kataba. Let's go sa Adorico Hospital. Uy, shout out Nordel Dadoli. Jordan Clarkson ng Barangay Pedulunan. Shout out Nordel. Shout out Nordel Dadoli. Jordan Clarkson ng Barangay Pedulunan. Instant celebrity. Bola mapupunta sa Barangay Banale. Udin, heavy traffic and is fouled. Udin with his first throw na. Second throw na ni. Second throw, missed. 23 with the rebound. Good pass para kay Tura. Off the glass. Abarquez. Tibudan for 3. Too strong again. Abarquez with the rebound. Driving, another fake to Enrique. Scoop shot, miss. Tinapik ang bola. And now bola ngayon. Oh, what a steal here by Tibudan. Crosses over behind his back. Dribbling skills. What an ankle breaker by Tibudan. And Tibudan bringing Lumayag on his knees. Ganda ng dribbling ni Tibudan. Wow. First 3 foul. Bringing Lumayag on his knees. Ankle breaker here for Tibudan.
Second throw is good. Declaro. And stolen by Tibudan. Ayan na naman, umatake. Yes, sir! Tibudan. 23. All the way in the middle. Bowler number 8, Koda, second, first of all, second, good ball, 1. This tournament brought to you by City Councilor Junior Ariosa. And back to our ball game from that timeout. 39-26 ang score. 39-26. Now Gisajo. Abarquez. Tumira ng 3. Mintes. Gisajo with the rebound. Binali pa ang tira. Can't get it to go. Andy. Monang exciting pod lang taon ang gatas modula because of Tibudan. Anyway, siguro dili para sa uban, but me being fan of crossover, fan of actually dili ko fan of 3 points, pero ninot man ko tan-aon kung magbuak-buak ang tres. I'm really a fan of mga crossover, mga ankle breaker, no? So mura nga exciting para sa ko, exciting ang gatas pod lang taon because of this Tibudan bagsak. Mga ano ba, exciting kayo maglantaw mga player basta mga yung ana Tibudan, si tawagan Sabdullah, sila kasi pa may mga kuha na yung Sabdullah, si ano sa Lambali, may po na akong crossovers Lambali. Estocado, Asintista. Ganahan ko maglantaw na nila. Ganahan ko maglantaw basta mga crossover moves pa. Mabilin bitaw gyud ang kontra or mupiko ang tuhod or matumba or musalom, manarap og pantat. J-Sam pod. Kuyawa. Crossover din ni J-Sam dayo. J-Sam og iyang uyab kasi ngalan lagi, chat ra gud ang ngalan gud kay aron ma-mention ako tarong di po ni maisulti. O silang J-Sam, okay kay nila Abdul of Barangay Murikay. Kuyaw kay to si Abdul kag kuyaw kay to mo jump shot si Abdul kay mutira og Biyernes, ma-shot og Lunes. Okay, wala may dula Sabado Domingo. Unsa? Good cut by Hasim. Pero ang mga fans, ang mga tao nga naglantaw, lahi-lahi man pud sila style sa play nga ilang gusto lang taon. Puyuban ganahan kaayo mga mala Stephen Curry, mga
tirada og 3 ba para lang Turan, ng Walo, ng Omar. Ganahan po sila na Dunya. Ganahan po sila maglato. Napo iban nga ganahan po og binagaay sa ilalom. Ang mga dula ng Diba. J-Sam na po. Ako yawa. J-Sam may tanan. Andy for 3. Long to miss. Ako ba ganahan po og puro atake or puro mid-range shot para nilang gisam to Ano to? Banali po to. Palwa, ano sila nilang lapay sa dao. Mga mid-range assassin ba? Ganahan po na sila. Ako po Nabali. Ina. Namali naman na siya. Nabalik. Oy, Joser, Maulana, Palwa, shout out. Asa man ka? Ikaw tong Palwa nga players banali? Amang ka. Sabi niya itong mid-range assassin nga. Wa man dula. Number 17 of Barangay Gatas na mali og short. Number 17 kung nakadungog ka na ang akong kuan karon ha, na mali ka og short. Ay lang po di ko sa kamera ron dili malata. Tuara number 17 tumira ng 3. Mintes. Pilido ani number 17 Andy with the ball. Good drive there by Andy. Kinaliwa pa. Busy pa di ay si Palwa. Sige. Foul gyud to. Dali na baka. Mao lagi. Si Tan din si Tan nabali mong short. Busy din si Palwa. Sige amping dia Palwa. Kung saan ka man ngayon, diyan ka na lang muna. Free throw miss. Block. Asan is block. Now to Andy. To Kilat. Balik kay Andy. Intercepted. Gisajo. And Gisajo against Udin. Gisajo. Ignore na ko. Mangkay ko kailan ni mo. Saan ako pag-ignore ni mo, no? Pailasa, para di ka ma-ignore. Tura will check in for Barangay Banale. Replacing Kilat. 47-32. 47-32. Now to Gisajo. Tutan nga namali yung short. Shh. Busing, hinaragod si Tan namali siya short. Andy na naman. Isang miss na naman. Udin nag-iisa sa gitna. Flores with a nice catch, lays it up, missed. Rebounded for Barangay Banale. Andy Tutura, lays it up, kinaliwa. Nangaliwa si Tura, ay kinaliwa. Ayaw na lang good pa sila ang short. Sige, dili na lang.
reverse the ball, penalty. Ana, suko na stan. Wala jud ko'y labot anak tan. Shout out also kay Ulysses the man. Nga pa simple lang. Dinay pa di pa manugad. Atikar Ulysses. Ha? Igagaw. Lumang tugtugi ng igagaw eh. Ha? Side sa lula. Side sa mama sa lula sa iyang ante. Isadio to Flores, long 3, bang! High arcing shot by Flores para sa Barangay Gatas. 10 seconds game clock. Andy, bumawi. Missed, way off the mark. That's the end of our first half, 52-35 in favor of Barangay Balali. This workers throw to you one. Vice Mayor, Rob Dorothy, Hoy, Balali, third practice.
Third quarter mga ka-Asenso. Banale is in favor of this game. And the outside pass para kay Lumayag. Missing the three-pointer. Pass break para kay Tibudan. Tibudan against 3 players. Tibudan turn around. Lumos sa ilalom. Andy with the ball. Hinabol ang bola. Shot clock play. Three-pointer missed. Unabia. And it's good. Unabia ba? Unabia? Di maklaro eh. Tibudan to Gisajo. Attacking. Ayun. Kiyod foul. Uy, shout out kay Coach Gimba. Coach, mayong hapon ni mo diha, Coach. Foul number 20. Stephen, personal foul. Corner 3 by Tibudan. Tibudan. Andy naman ngayon. Hesitation. Napaatras. Tumira ng 3. Mintes. Unabia with the rebound. And second chance is good. Unabia lagi. Gisajo to sa number 7. Okay. Hasim. Balik kay number 7. Driving. Another corner pass. Corner 3. Missing it this time by Tibudan. Rebound by Andy. 2 against 2. Andy behind his back. And he is fouled. Oh, shout out sa tanang single sa gatas. PM lang. Out. Sige, out of town, coach. Ay, pasalubong, coach, ha. Bitaw, oy, see you sa kuan, see you sa UBL. Murag kita man ang kabracket ata. CN Cocolumber. Murag kabracket yun ta. Double check lang nako. Andy for 3. And it's good. See you sa UBL, coach. Kabracket ta sa Elite Division. SBL among team. Gisajo to Flores. Gustong bumawi. In and out. Intercepted by Gisajo. Ang pasa ni Lumayag. Gisajo matake sa ilalim. Wow, what a pass para kay Hasim. But Hasim is fouled. Foul number 8. Lumayag. First personal foul. Second team foul. Nakanala, coach. Sige lang, amping kanunay diha, coach. Kung asa man ka, amping kanunay. Kita kits soon. Pohon. Kita ta. Kuyawar mo baligya ni sa iyang kaugalingon ni si Kuan ay si Jam Senior. And another 3 for Barangay Banale. This time by Lumayag. Shout out ko kay Nanay Logroño by Chan Imbang. Shout out sa Team Black Hawk sa UBL. Good luck sa Team Lumbia unya. Kontra ninyo Lumbia. San Francisco. Oh, dili. Sa Team Lumbia. Wala may Team Lumbia sa UBL siguro. Black Hawk din. Mana magdula ang Black Hawk gabi kuan kontras Black Hawk gabi PNP. Shout out kay Kagawad Subisa from Edna Vivas.
Team Lumbia. Ano ni dula Lumbia niya? Wala may Anay Lumbia? Ah, Kawit. Okay, Kawit versus Lumbia. Okay. Last game di ay. Di man ko na ako maklaro. Alright. Last game for tonight. Kawit versus Lumbia. Again, shout out sa Black Hawk sa UBL. Team Black Hawk sa UBL. Good luck po sa Team Lumbia. Yun. Congrats day mo. Congrats day gabi eh. Daog po rin yung Black Hawk gabi eh. Dito kay dulaan ito sa tuburan dulaan nga gym kay dagko kay ring ba. Careless pass here. Hinabol pa talaga ni Tibudan, no? Nya boss dia kaya. Shout out kay ko sa Tres Marias sa live. IB, Sai and Raima, the Tres Marias. In English, the three mercenary. IB, Sai and Raima. Gisajo steps back for 3. No good. Tura with the rebound. Tuara. Scoop shot. No good. Paki-shout out Team Pagadian diri sa Jeddah from Ken Lee. Kanta man ni. Ken Lee tulibudibudachu. Ken Lee. Di ba mo na? Lumayag. And Lumayag scores. Flores. Exhibition pass sana. Flores for 3. Miss. Lumayag tinapik ang bola para kay number 17 of Barangay Banale. Andy naman ngayon napaatras to Lumayag to Odin scores to Tibudan attacking up and under, no good. Now to Gisajo, stops, double team, bounce pass para kay Lopez, outside, Tibudan, corner 3, quick release! High arcing shot, quick release, 3-pointer para kay Tibudan against Tura. And Andy is blocked by Flores. No foul call, Tibudan. Long pass para sa audience, out of bounds ang audience. Number 9, Bonhan. For number 16, Andre. Bathan to Odin. Now to Kilat. Bathan. Tura, inside pass, intercepted by Lopez. Gisajo stops, fires and scores from the baseline. 16 points na lang ang lamang ng Barangay Banale. Kilat fakes, drives, passing it to Odin. Good fake, may foul pa. Papa naman hinoon, may foul nak. On Robert Wakely, Austin. Third personal foul, Stephen clear foul. Substitution. Number 6, Barabis. Miss Royal, for number 20, Austin. Good shots for number 70, Audi. 66-50 ang score. 66-50.
Gisajo tumira 67-50. Now Lopez steals the ball. Out of bounds, audience. Out of bounds. Jam Sinners, ako na lang na imong Gcash. Oy, nonsa. Ayaw nas gatas, ha? Yatag lang nas kuha. Kapit pa, oh. Bathan lost the ball from his hands. Gisajo. Sayang. Kasala pa jud. Oh, shout out sa mga players sa Barangay Gatas nga gwapo from Edna Vivas. Og labi na sa announcer po daw nga gwapo. By myself. Abarquez to Flores. 3-second shot clock. Flores comes up short. Abarquez behind the back pass pa. Para ka number 12. Tumira na 3. Another Mintes. Number 19 missed. Out of bounds. Yeah. Shout out daw Miba na sa imong luyo. Aman. Gandawali. Bainor Gandawali. Yeah, shout out. Shout out Miba. Okay. Shout out kay Bainor Gandawali. Nga naasa akong likod karon. Ako sa luyo di ay. Tura with the rebound. 20 puntos. Tura. Good team offense. But hindi pumasok ang tira. Bathan to Tura. Falls away. No good. Guya ning coach ay. Okay, kana naka-hijab diri ba. Okay, sige, shout out by Norgan Dawali. Yun. First foul. Guya ni coach ay. 2 shots for number 7, Odi. Odin, second throw. In and out. Dumayag with the rebound, Odin. Odin with an easy layup. Ay naunsa ba rin eh, panglabay manon sa gawas ang bola. Foul number 7, Lopez, for personal foul, for quick foul, Gatas. 2 shots for number 17, Odi. Third quarter. Of the third quarter. Banale up by 24. These quarters brought Cuba, Vice Mayor of Oregon, Boy Valerie Fernandez.
fourth quarter mga ka-Asenso. Banale up by 24. Final quarter. Tunga tabos ka bug muhatag ay automatic yan. Tunga ta coach kung muhatag. Pag dili ni muhatag dili na ko basahon lang comment. Di klaro. Balong di klaro mo tira gyud 3. Shout out daw sa asawa ni Alan Castillo nga si Mayor man eh. Uy, sure ba? Mayor oh. Atik pagka. Mega, regards daw Alan, Mega. Mana na, naka-brown? Alam, ito pinaka-brown. Chick sa po si Alan, oh. Grabe, wapa gani, uyab, cheater na. What the? Ito naka-hijab. Ito na rin. Grabe si Alan, uy. Wapa gani, uyab, naka-cheater na. Uy, shout out Jovin Mige of Barangay San Pedro. Deklaro jud mo shot ba? Balon deklaro mo to. Oh, deklaro. Oh, kana gipasa. Missed. Lee with a rebound. Ay wa na jud na malisitan oy. Pang ice tubig unta sa Team Gatas ug munahog. Apilabot mi diri sa team table oy. Dawat raman may kuan. Ining blue lemonade. Pero wala yun Alan ay. Grabe si Alan, naka-eagle eye si Alan, alam na alam kung sino at ano ang titingnan. Grabe, parihas pang naka-brown ha, bantog naka-sputing na bugay. Ato raman ang Bernes inyong gisuot ay. Wala eh. Ato raman ang Bernes na inyong gisuot ganong hangtod karon mao ra man gyapon. Paingon-ingon pa mo Friday night atong Bernes ha, naka-brown mo naka-sputing karon mao ra gyapon. So Tuesday night karon. Karon. Samot di ka klaro. Coach, daugol man yung mga player, coach. Uy, shout out my love nako sa Tagitik, Lanao del Norte. Ang flash ba? Ang flash. Shout out sa love. Napakay pa. My love had. Mark De Fita. Mark De Hansel. Mark De Rebisco. Samot di ka klaro ang niitsa. Kinsa man si Kuan? Isa na yung number 23 oy. Lee scores. Si 23 di po din klaro. Shout out migo watching from Lourdes, Pagarian City from Grace Kasipong. O Gracel Kasipong. Toro 23. Deklaro. O gabalong deklaro nitira pa jud sa mukha. Na. Bathan. Deklaro. Di lagi gyapon klaro, pastilan. Grabe gi. Irara man 1K ra oy. Mo lagi ati manon atuan ning kuan, atuan ning panguyabag tarong ni si kuan, Jam Sinner kayron 1K na guni kasayang. 1K pang ice water. Grabe tagpila man ning puto sa ice water, tag 15. Shout out sa akong kuya nga number 20, Deklaro, Girlay Deklaro. Uyawag budget pang tubig oy 1K man. Basin nani kuan, basin nani sagolpan.
Or naisagol juice. Lee inside. Patay si Ivy. Headshot ang abaga ni Ivy. Substitution. The number 17, Odi, for number 73. The number 8, Jola, for number 21, Kela. Dama ang unsa? Manggubat Michelle. Unsaon na lang man yung team table nato ani og together with coach Gimba. Tura shot na gyud. 86-56. Tambak malala ang Barangay Gatas with 30 points. Medyo hangak-hangak yun yung 30 points yun. Gawas lang din ni masayop sa 3. 10 times nga di masayop. First of all, first Ano yan, magtinong kluray na dayon. Napatigil pa, oh. Mistola to Lopez. Kinapos sa oras. Shot clock violation for Barangay Gatas. Basta na headshot sa abaga. Kuya, kayo na headshot sa abaga. Ara, yan siya. No. Wala na si Ivy dito sa ilalom. Headshot yun ang abaga niya, coach. Tibudan, Pinoy step. Classic na classic. Deklaro Tura. Kanon magbulang kontra noon. Tibudan turns around and he is fouled. Substitution. The number 6, Vargas, or number 50, Chris Roger. Shout out sa Dos Marias of live control. Mga single ni sila sa live control. Si Saysay o si Rai Rai. Mga single ni sila. Single elimination. Wala. Ninula si Abelio. Wala, coach. Wa kitag Abelio dari karong hapuna. Ang ganda ng pasahan ng Barangay Banale. What an unselfish play. Uy, Rogen Valley. Congratulations to Barangay Lison Valley, no? For advancing the second round of the play-in. Nadiha ilang player nga si Rogen Valley. Vale. Anbay Asentista. Kana manawag dag pugi ba? Kana kung ganahan ba? Manawag dag pugi. Wa ko gaingon ako pero alam na yan. Anbay Asentista of Barangay San Jose. Tibudan. Quick release from long 3-pointer. Tura. In and out. Lopez with the rebound. Ball stolen by Declaro. Passing it to Lumayag. Bang! Lumayag. Nailing the 3-pointer. Matay mo. Abot na po na 100 ning score. Nagkahian yun. Grabe, jam sinero. Siya regago kalantog score. Coach, mura din na yung kumutuan ng habang may oras may pag-asa. Ayun na ni kanak yun, apiking panagat, coach. Di na yung kumutuan ng habang may oras may pag-asa. Tiwasan pa yun ni Ron. Tuwara!
Odin. Iwasan pa yun ni Odin. Of Vargas. 5 points na lang, 100 na. Lumayag, oh, ngita pagkauban, oh. Deklaro. Di lagi klaro ay sagtira. Balut. Mr. Borger. Abarquez with a reverse layup. Shout out sa akong magulang. Tarunga kay gatanaw si Papa maski ga-drive sa bao-bao. From Shelo Tura. Tira pa yun, oh. And congratulations to Barangay Banale for winning this afternoon against Barangay Gatas. 95-65. Banale wins the game. This is your commentator, Gab. Mayong hapon ganing yung tanan.